बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबक नंबर 5, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबी वसल्लम। जुज़्व अलिफ, खातमुन नबिय्यीन, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबी मुबारक वसल्लम की हयात तय्यबा क़ब्ल अज़ बिअसत। जुज़्व जो अलिफ है इसमें बताया गया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों में आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी हयात तय्यबा, पाक हयात यानी बेसत यानी ऐलान नबुव्वत से पहले। इस सबक को पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत बवक्त विलादत मौजज़ात और परवरिश के बारे में जान सकें। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के चीदा वाक़यात के मुतल्लिक़ आगाही हासिल कर सकें। नंबर 3, हज़रत अबू तालिब की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और किफ़ालत के बारे में जान सकें। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र शाम के दौरान पेश आने वाले वाक़यात को जान सकें। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासात। जी हाँ। चौथा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र शाम के दौरान पेश आने वाले वाक़यात को जान सकें। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का नाम हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी बनाकर भेजा। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कब्ल ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुश खबरी दे दी गई थी। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोने जागने के दरमियान कैफियत में थी कि कोई आने वाला फरिश्ता आया और उसने कहा, क्या आपको इल्म है कि आप इस उम्मत के नबी और सरदार के वालिदा बनने वाली हैं। हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन, मौजिज़ात सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम। जल्द पहलो आने सफ़ा नंबर 364। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ज़ेर साया, साए जे नीचारा, यानी जो को कादरी साहब बोल ॾिनो किफ़ालत ने ज़ेर साया परवरिश पायों थे। वालिदा मोहतरमा की वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किफ़ालत का ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला ने उठा ली। आप हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत फरमाते थे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम विलादत के वक्त मौजिज़ात। हज़रत उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उनकी वालिदा फ़ातिमा बिन्त अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे बयान किया कि मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मौजूद थी। मैंने उस वक्त जिस चीज़ को भी देखा नूर ही नूर पाया, और मैंने देखा कि सितारे करीब आते जाते रहे हैं, हत्ता कि मैंने सोचा कि ये मुझ पर गिर पड़ेंगे। बस हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो गए, जिससे घर और सब दरो दीवार रोशन हो गए और हर तरफ नूर ही नूर दिखाई देने लगा। खसाइसुल कुबरा जिल्द 5 पहलो सिफ़ा नंबर 64।
पोइ हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम की विलादत की सुबह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला शान काबा में मौजूद थे, तो यकायक बुत ऐसे गिर पड़े जैसे नज़र न आने वाले हाथों ने उन्हें ज़मीन पर पटक दिया हो। साथ ही काबा की दीवार से एक दिलकश आवाज़ आई, वो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम पैदा हो गए हैं, जिनके हाथों कुफ़ार शिकस्त खा जाएंगे। और वो अभी इस सूरत हाल पर गौर गौर कर रहे थे कि खुशखबरी हासिल हुई कि अल्लाह ताला ने उन्हें पोता अता फरमाया है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर आमद। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम को अरब रिवायत के मुताबिक कबीला बनु सआद के नेक खातून हज़रत सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर दिया गया, तो ताकि वो शहर से दूर फुरफिज़ा देहात में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम की देखभाल कर सकें। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत गरीब खातून थी। जब हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले गए तो उनके हालात बदल गए और अल्लाह ताला ने उन्हें खुशहाली अता फरमाई। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुबारक वसल्लम की उम्र मुबारक 4 बरस हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालिद मोहतरमा के पास तशरीफ़ ले आए और 6 बरस की उम्र में हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर यसरब ये यसरब पढ़ने का बेटा, यसरब मदीना मुनव्वरा गए ताकि वालिद मोहतरम की कब्र की ज़ियारत करा सकें। वापसी में आप पर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बीमार पड़ गई और अबवा के मकाम पर इस दार फ़ानी से रुखसत हो गई। जी बेटा। इसके बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला के ज़ेर साया वालिदा मोहतरमा के वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किफ़ालत का ज़िम्मेदारी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला ने उठा ली। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत फरमाते। वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपने नज़रों के सामने रखते। अगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाते तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला बेइंतहा बेकरार और बेचैन हो जाते। मोहब्बत के साथ साथ आपको हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाबरकत होने पर भी पूरा एतमाद था, भरोसा। यही वजह थी कि जब कोई काम मुकम्मल न हो रहा होता तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शरीक कर लेते, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत की वजह से फ़ौरन काम हो जाता। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को फरमाया, ए बरका मेरे बेटे से एक लम्हा भी गाफिल न होना, क्योंकि अहले किताब कहते हैं कि मेरा बेटा इस उम्मत का क्या है, नबी है। हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 8 बरस हुई तो उस वक्त हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला की 110 बरस थी उम्र। जब उनकी विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किफ़ालत और हिफाजत का जिम्मेदारी अपने बेटे अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला को सौंपी और उन्हें वसीयत की कि मेरे बेटे वफ़ात के बाद अपने भतीजे को तन्हाई का एहसास न होने देना, अपनी विलादत से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर इन पर शफ़क़त करना, हर
کڑے وقت میں ان کے لیے سینہ سپر ہو جانا اور ہر میدان میں ان کی مدد کرنا۔ جی بیٹا، ان میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر برکتوں کا نزول۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے وصال کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے آئے۔ آپ پورے قبیلے میں مالی لحاظ سے کمزور تھے، مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو گیا، جنہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے روز ہی محسوس کر لیا۔ پہلا روز مانا پہلا دن، جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والے انفرادی یا اجتماعی بیراتین صورت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کے بغیر کھانا کھاتے تو ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم ان کے ساتھ کھانا کھاتے تو سب کا پیٹ بھر جاتا۔ اسی لیے جب صبح و شام کھانے کا وقت ہوتا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں کو کھانے سے روک دیتے اور فرماتے کہ پہلے میرے بیٹے کو آنے دو۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم تشریف لاتے اور کھانا کھاتے تو سب کا پیٹ بھر جاتا اور کھانا بھی بچ جاتا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے عزیز چچا سے بہت محبت فرماتے، گھر کے کاموں میں ان کی مدد فرماتے اور بکریاں بھی چراتے تھے۔ شام کا سفر۔ ایک روز حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے غرض سے سفر کے لیے تیاری شروع کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے بھی ساتھ جانے کے لیے بہت اصرار کیا۔ بالآخر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو ساتھ لے جانے کے لیے آمادہ ہو گئے، تیار تھے۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی عمر مبارک 12 برس تھی، 12، اور یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کا ملک سے باہر پہلا سفر تھا، جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کی ملاقات ایک نیک راہب بوہیرا سے ہوئی۔ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم کو دیکھ کر کہا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے خاص رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جہاں سے گزر رہے تھے، درخت سجدہ کرتے تھے، پتھر سلام کرتے تھے اور بادل ان پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ راہب نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ کے کیا لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب نے کہا کہ نہیں، ہماری معلومات کے مطابق انہیں یتیم ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ یتیم ہے، میں ان کا چچا ہوں۔ راہب نے کہا کہ آپ انہیں فوراً یہاں سے واپس لے جائیں، کیوں کہ حاسدین ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور آپ ان کی خوب حفاظت کریں وغیرہ وغیرہ۔ جی بیٹا، جو کوئی واقعہ سویا سے آقا علیہ السلام جو تا ولادت جے وقت آقا علیہ السلام جی ولادت جے وقت جو کو معجزہ پیش آیا، انہی معجزات میں جاتی ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چینتا عثمان بن ابو العاص ان جا والدہ یہ حدیث پاک روایت کریں تھا، چینتا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم جے ولادت جے وقت ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وٹ چینتا موجود ہوئی سے ان ڈساں تھی جو ہر طرف نور ہی نور نظر آئے ہوتے، اہڑو لڳو ته ستارا نيچارا اتري آيا آهن،
ને અહેड़ो लॻो त हिकु मुंहुं मथे छणी न पए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम त पोइ पैदा थी विया अने त इन जे दौरान पंहिंजे हर तरफ़ नूर ई नूर नज़र आयो न पोइ किताबनि जो हवालो ॾियण लाइ पोइ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम सुबुह सवेरे सुबुह सादिक जो जलवागर थिया अने क़िबला शेखुल इस्लाम चवनि था